नमस्कार जय जगन्नाथ दर्शक बंधु शुभ सकाळ मु लिपुन आपण मानकु स्वागत करूछि लिपुन ओडिया न्यूज को। आज हेउछि 5 तारिख अगस्त मास बुधवार। आज मु आपण पई ओडिशा तथा देश विदेशर 25टी बछा बछा गुरुत्वपूर्ण खबर नै करसिछि। जेउ खबर गुडी को आपण माने जानिबा निहाती जरूरी। तेबे सेथि मध्यरे सुभद्रा योजना, सीएम किसान, पीएम किसान, ई श्रम कार्ड, राशन कार्ड, आवास योजना, आजिर पाणीपाग एवं गृहिणी को 15,000 देबे मोदी एवं आज 5 नुआ नियम लागू हेबो। सेथि पई भिडियोटी को शेष पर्यंत देखंतु। ता सहित आपण ए भिडियोटी को केउ जिल्लार देखुछंती आमको कमेंट माध्यम जनातु। तेबे आम चैनल ले नुआ कर आसीथिले दयाकरी भिडियोटी गोटे लाइक करी चैनल टी को एबे ही सब्सक्राइब कर दियंतु। पाखरे आसुथिबा बेल आइकन को ऑल प्रेस कर रखंतु, जहा फଳରେ एभली गुरुत्वपूर्ण खबर आसिले आपण सर्वप्रथमे नोटिफिकेशन जरिया रे पाई परिबे। तेबे डेरी न करी चलंतु आजिर खबर उपरे नजर पकाइबा। आजिर प्रथम खबर, सुप्रीम कोर्ट को बड़ राय, गाड़ी नंबर प्लेट लुचाइबा अपराधिक मामला नुहे। यह मोटरयान आईन रो उल्लंघन। कोनोसी व्यक्ति चालाणरु बर्तिया पई नंबर प्लेट लुचाउथिबा भाबिबा पुलिस केवल अनुमान मात्र बोली सुप्रीम कोर्ट कहिसंती। गत जुलाई 28 रे एक मामलार शुणाणी बेले जस्टिस संजय करोल एवं जस्टिस अगस्टिन जॉर्ज मोसिया खंडपीठ एही निष्पत्ति शुणाइछंती। खंडपीठ कहिसंती नंबर प्लेट लुचाइबा मोटरयान आईन अनुसार जोरिमाना लगाइबार आधार होई पारे, किंतु एहाकू आईपीसी धारा 420 अनुसार ठकई किंबा अपराध विवेचना करा जाई परिबो नाही। तो दर्शक बंधु चलंतु नजर पकेइबा परवर्ती खबर उपरे। 16 अगस्त सुधा सारी दियंतु एही काम, नचेत मिली न पारे गैस सिलिंडर। एलपीजी ग्राहक माने अगस्त 15 पूर्व सेमानकर ईक्यूएसी करिबा बाध्यतामूलक रहिछि। समय मध्यरे ईक्यूएसी पूरण न कले अधिक मूल्य सिलिंडर किनिबाकू पड़ी पारे, जहा फଳରେ ग्राहकଙ୍କ ऊपर आर्थिक बोझ पड़ी पारे। धार्य तारीख शेष हेबा परे एलपीजी सिलिंडर पाइबारे असुविधा होई पारे एवं प्रधानमंत्री उज्ज्वला योजनार हिताधिकारी माने सरकारी सब्सिडी पाइबारे बाधाप्राप्त होई पारंती। अगस्त मासर आरंभ एलपीजी ग्राहकଙ୍କ ପାଇଁ बड़ आश्वस्ति आनिथिला। तेल विपणन कंपनी गुडीको अगस्त 1, 2026 ठारू 19 किलोग्राम वाणिज्यिक एलपीजी सिलिंडर मूल्य को यथेष्ट ह्रास करी आश्वस्ति प्रदान करथिले। तो दर्शक बंधु चलंतु नजर पकेइबा परवर्ती खबर उपरे। यूपीआई यूजर्स को ପାଇଁ बड़ खबर, डिजिटल पेमेंट कले देबाकू पड़ी पारे चार्ज। जदि आपण यूपीआई व्यवहार करूछंती तेबे एहा सहित जड़ित नियम रे सरकार शीघ्र परिवर्तन करिबाकू प्रस्तुत हेउछंती। वर्तमान यूपीआई पूर्व परि मागणा रहिछि। दोकानी माने यूपीआई पेमेंट बदल रे मध्य कोनोसी एमडीआर नेउ नाहंती। जदि आपण प्रतिदिन यूपीआई व्यवहार करंती तेबे आपण पई खूब शीघ्र बड़ परिवर्तन हेबाकू जाउछि, किंतु वर्तमान एहा आपण कोनोसी अतिरिक्त देय बिना आपणकर मोबाइल नंबर किबा यूपीआई आईडी व्यवहार करी क्यूआर कोड स्कैन करी सहजरे पेमेंट करि परिबे। तो दर्शक बंधु चलंतु नजर पकेइबा परवर्ती खबर उपरे। नेचुरल लेखा देखि किणुछंती कि पैकेटर तथ्य पढ़िबाकू एफएसएसआई रो परामर्श। वर्तमान बाजार रे मिलुथिबा अधिकांश पैकेज रे खाद्य सामग्री रे नेचुरल, हेल्दी, ऑर्गेनिक, जीरो मैदा एवं हार्ट हेल्दी भली आकर्षणीय शब्द लेखा जाउछि। एभली दाबी देखि अधिकांश ग्राहक प्रोडक्ट को स्वास्थ्यकर बोली विश्वास करी किनि नेउछंती, किंतु विशेषज्ञଙ୍କ मतरे पैकेट रे थिबा प्रत्येक दाबी सब बेले सत्य न होई पारे। एहाकू नै फूड सेफ्टी एंड स्टैंडर्ड अथॉरिटी ऑफ इंडिया अनेक बड़ खाद्य कंपनी को नोटिस जारी करी सेमानक विज्ञापन और दाबी संपर्क रे स्पष्टीकरण मागिछि। तो दर्शक बंधु चलंतु नजर पकेइबा परवर्ती खबर उपरे। गुजरात रे चांदीपुरा भाइरस आतंक, 22 शिशुଙ୍କ मृत्यु। गुजरात रे चांदीपुरा भाइरस आतंक खेलाइछि। वर्तमान सुधा एही भाइरस संक्रमण रे 22 जन शिशुଙ୍କର मृत्यु घटिथिया बेले राज्य रे मोट 35टी पॉजिटिव मामला सामना को आसिछि। स्वास्थ्य विभाग पक्षरु विभिन्न जिल्ला रे सर्वेक्षण एवं चिकित्सा प्रक्रिया जोरदार करा जाइछि। तो दर्शक बंधु चलंतु नजर पकेइबा परवर्ती खबर उपरे। 5 दिन प्रबल वर्षा, 13 जिल्ला को येलो अलर्ट जारी। आज ठारू 8 तारिख जाय पूरा राज्य को बिजुली घड़घड़ी सह वर्षा पई येलो वार्निंग जारी करिछि पाणीपाग विभाग। आज 10 जिल्ला रे प्रबल वर्षा सहित 30 रु 40 किलोमीटर बेगरे पवन बहिबार संभावना रहिछि। राज्य रे काली मध्य प्रबल वर्षा पई ऑरेंज वार्निंग जारी होइछि। 6 तारिख रे अति प्रबल वर्षा पई केन्दुझर एवं मयूरभंज को ऑरेंज वार्निंग जारी करिछि पाणीपाग विभाग। 8 तारिख जाय पूरा राज्य रे वर्षा संभावना रहिछि। एहा परठारु कमिबो वर्षार विस्तृति। 9 एवं 10 तारिख रे राज्य रे किछि स्थान रे वर्षा होई पारे। तो दर्शक बंधु चलंतु नजर पकेइबा परवर्ती खबर उपरे। दिल्ली महिला को ପାଇଁ बड़ खबर, लक्ष्मी योजना रे मिलिबो मासको 2500 टंका। दिल्ली रो महिला को प्रति मास रे मिलिबो 2500 टंकार आर्थिक सहायता। दिल्ली लक्ष्मी योजना अधीन रे योग्य महिला माने पाइबे एही सुविधा। एनै आवेदन प्रक्रिया आरंभ होईछि। योजनार लाभ पाइबा पई महिला को ऑनलाइन माध्यम रे आवेदन करिबाकू पड़िबो। एथि पई आवेदन पोर्टल आरंभ करा जाइछि। रजिस्ट्रेशन परे आवश्यक तथ्य ओ दस्तावेज देई आवेदन प्रक्रिया पूर्ण करि परिबे। तो दर्शक बंधु चलंतु नजर पकेइबा परवर्ती खबर उपरे। हीराकुद जल भंडार रु 13 गेट देई बन्या जल निष्कासन जारी। वर्तमान हीराकुद डैम रु बन्या जल निष्कासन प्रक्रिया जारी रहिछि। वर्तमान सुधा अतिरिक्त जल निष्कासन पई जल भंडार 13 गेट खोला रहिछि। डैम कर्तृपक्षक सूचना अनुसार बाम पार्श्व 9 गेट एवं डाहाण पार्श्व 4 गेट खोला जाई जल निष्कासन करा जाउछि। मिलिथिबा रिपोर्ट अनुसार वर्तमान हीराकुद जल भंडार जलस्तर 618 फुट रहिछि। जल भंडार मध्य को प्रति सेकेंड रे 90,771 क्यूसेक जल प्रवेश करुथिया बेले 2,38,508 क्यूसेक जल निष्कासित हेउछि। डैम कर्तृपक्ष परिस्थिति उपर तीक्ष्ण नजर रखिछंती। तो दर्शक बंधु चलंतु नजर पकेइबा परवर्ती खबर उपरे। मझिया काछरे 300 फुट तळु खसिला एयर इंडिया रो विमान।
14 ଜଣ ଆହତ। ଥାଇଲ୍ୟାଣ୍ଡର ଫୁକେଟରୁ ଦିଲ୍ଲୀ ଆସୁଥିବା ଏୟାର ଇଣ୍ଡିଆର ଏକ ବିମାନ ପ୍ରବଳ ବାୟୁଚାପର ସମ୍ମୁଖୀନ ହୋଇଥିଲା। ଫଳରେ ଉଡ଼ାଣ ସମୟରେ ବିମାନଟି ହଠାତ୍ ପ୍ରାୟ 300 ଫୁଟ ତଳକୁ ଖସି ଆସିଥିଲା, ଯାହା ଫଳରେ ଯାତ୍ରୀ ଏବଂ କର୍ମଚାରୀଙ୍କ ମଧ୍ୟରେ ଆତଙ୍କ ଖେଳି ଯାଇଥିଲା। ହଠାତ୍ ଝଟକା ଯୋଗୁଁ ବିମାନରେ ଥିବା ଅନେକ ଯାତ୍ରୀ ଭାରସାମ୍ୟ ହରାଇ ବସିଥିଲେ। ବିମାନରେ ଥିବା 10 ଜଣ ଯାତ୍ରୀ ଏବଂ 4 ଜଣ କ୍ୟାବିନ କ୍ରୁ ସଦସ୍ୟ ଆହତ ହୋଇଛନ୍ତି। ତ ଦର୍ଶକ ବନ୍ଧୁ ଚାଲନ୍ତୁ ନଜର ପକାଇବା ପରବର୍ତ୍ତୀ ଖବର ଉପରେ। ୟୁଏଟି ପିଜି ଏବଂ ପିଏଚଡି ଛାତ୍ରଛାତ୍ରୀଙ୍କ ପାଇଁ ବଡ଼ ଘୋଷଣା। ପିଜିକୁ 10,000 ଏବଂ ପିଏଚଡି ଗବେଷକଙ୍କୁ ମିଳିବ 15,000 ଟଙ୍କା। ରାଜ୍ୟରେ କୃଷି ଶିକ୍ଷା ଓ ଗବେଷଣାକୁ ଅଧିକ ସୁଦୃଢ଼ କରିବା ଲକ୍ଷ୍ୟରେ ରାଜ୍ୟ ସରକାର ଓଡ଼ିଶା କୃଷି ଓ ବୈଷୟିକ ବିଶ୍ୱବିଦ୍ୟାଳୟର ପିଜି ଏବଂ ପିଏଚଡି ଛାତ୍ରଛାତ୍ରୀଙ୍କ ପାଇଁ ମାସିକ ଷ୍ଟାଇପେଣ୍ଡ ଘୋଷଣା କରିଛନ୍ତି। ଏହି ନିଷ୍ପତ୍ତି ଫଳରେ ପିଜି ଛାତ୍ରଛାତ୍ରୀମାନେ 2 ବର୍ଷ ପର୍ଯ୍ୟନ୍ତ ପ୍ରତି ମାସରେ 10,000 ଟଙ୍କା ଏବଂ ପିଏଚଡି ଗବେଷକମାନେ 3 ବର୍ଷ ପର୍ଯ୍ୟନ୍ତ ପ୍ରତି ମାସରେ 15,000 ଟଙ୍କା ପାଇବେ। ୟୁଏଟି ପକ୍ଷରୁ ଜଣାଯାଇଛି, ଉପମୁଖ୍ୟମନ୍ତ୍ରୀ ତଥା କୃଷି ଓ କୃଷକ ସଶକ୍ତିକରଣ ମନ୍ତ୍ରୀ କନକବର୍ଦ୍ଧନ ସିଂହଦେଓଙ୍କ ବିଶେଷ ପ୍ରଚେଷ୍ଟାରେ ଏହି ଯୋଜନା କାର୍ଯ୍ୟକାରୀ ହେଉଛି। ତ ଦର୍ଶକ ବନ୍ଧୁ ଚାଲନ୍ତୁ ନଜର ପକାଇବା ପରବର୍ତ୍ତୀ ଖବର ଉପରେ। ଲସ୍କର ଆତଙ୍କୀଙ୍କ ବଡ଼ ଦାବି, 30ରୁ ଅଧିକ ଆତଙ୍କୀ ନିହତ। ପାକିସ୍ତାନରୁ ଆତଙ୍କବାଦୀ କାର୍ଯ୍ୟ ଚଳାଇଥିବା ଆତଙ୍କୀ ସଂଗଠନ ଲସ୍କର ଏ ତୋଇବାକୁ ନେଇ ଏକ ବଡ଼ ଖବର ସାମ୍ନାକୁ ଆସିଛି। ପାକିସ୍ତାନରୁ ଭାଇରାଲ ହୋଇଥିବା ଏକ ଭିଡିଓରେ ଲସ୍କରର ଜଣେ ଆତଙ୍କୀ ଖୋଲାଖୋଲି ଭାବରେ ସ୍ୱୀକାର କରିଛି ଯେ ଗତ 3ରୁ 4 ବର୍ଷ ଭିତରେ ଭାରତୀୟ ଏଜେନ୍ସିଗୁଡ଼ିକ 30ରୁ ଅଧିକ ଆତଙ୍କୀଙ୍କୁ ହତ୍ୟା କରିଛନ୍ତି। ଗତ ମେ ମାସରେ ରେକର୍ଡ ହୋଇଥିବା ଏହି ଭିଡିଓଟି ବର୍ତ୍ତମାନ ସୋସିଆଲ ମିଡିଆରେ ଭାଇରାଲ ହେବାରେ ଲାଗିଛି। ଏଥିରେ ଅଭିଯୋଗ କରାଯାଇଛି ଯେ ଏହି ହତ୍ୟା ପଛରେ ଭାରତୀୟ ଗୁପ୍ତଚର ଏଜେନ୍ସିର ହାତ ରହିଛି, ଯାହାକୁ ସେମାନେ ଅଜ୍ଞାତ ହତ୍ୟାକାରୀ ବୋଲି କହୁଛନ୍ତି। ତ ଦର୍ଶକ ବନ୍ଧୁ ଚାଲନ୍ତୁ ନଜର ପକାଇବା ପରବର୍ତ୍ତୀ ଖବର ଉପରେ। ପୁରୀ ରଥଯାତ୍ରାକୁ ବିଶ୍ୱ ସାଂସ୍କୃତିକ ଐତିହ୍ୟ ଭାବରେ ମାନ୍ୟତା ଦେବାକୁ କେନ୍ଦ୍ରକୁ ଚିଠି ଲେଖିଲେ ମୁଖ୍ୟମନ୍ତ୍ରୀ। ବିଶ୍ୱ ପ୍ରସିଦ୍ଧ ପୁରୀ ରଥଯାତ୍ରାକୁ ୟୁନେସ୍କୋ ବିଶ୍ୱ ଐତିହ୍ୟ ତାଲିକାରେ ସ୍ଥାନିତ କରିବା ପାଇଁ ରାଜ୍ୟ ସରକାରଙ୍କ ତରଫରୁ ଚାଲିଛି ଉଦ୍ୟମ। ଏନେଇ ମୁଖ୍ୟମନ୍ତ୍ରୀ ମୋହନ ମାଝୀ କେନ୍ଦ୍ର ସଂସ୍କୃତି ମନ୍ତ୍ରୀଙ୍କୁ ଚିଠି ଲେଖି ଏହା ଉପରେ ପଦକ୍ଷେପ ଗ୍ରହଣ କରିବାକୁ ଅନୁରୋଧ କରିଛନ୍ତି। ସେ ଲେଖିଛନ୍ତି ଯେ ଶ୍ରୀ ଜଗନ୍ନାଥ ମନ୍ଦିର ପ୍ରଶାସନ ତରଫରୁ ରଥଯାତ୍ରାକୁ ୟୁନେସ୍କୋ ବିଶ୍ୱ ସାଂସ୍କୃତିକ ଐତିହ୍ୟରେ ସ୍ଥାନିତ ପାଇଁ ତଥ୍ୟ ପ୍ରମାଣ ପ୍ରଦାନ କରାଯାଇଛି। ତାହାକୁ ଅନୁଧ୍ୟାନ କରି ବିହିତ ପଦକ୍ଷେପ ନେବାକୁ ମୁଖ୍ୟମନ୍ତ୍ରୀ ଅନୁରୋଧ କରିଛନ୍ତି। ତ ଦର୍ଶକ ବନ୍ଧୁ ଚାଲନ୍ତୁ ନଜର ପକାଇବା ପରବର୍ତ୍ତୀ ଖବର ଉପରେ। ଆହୁରି 1 କୋଟି ଲୋକଙ୍କୁ ମାଗଣା ଘର, ଜାଣନ୍ତୁ ଯୋଗ୍ୟତା ଏବଂ ଆବେଦନ ପ୍ରକ୍ରିୟା। ବିତ୍ତମନ୍ତ୍ରୀ ନିର୍ମଳା ସୀତାରମଣ ସଂସଦରେ ଏଥର ଅନ୍ତରୀଣ ବଜେଟ୍ ଉପସ୍ଥାପନ ବେଳେ ଗୁରୁତ୍ୱପୂର୍ଣ୍ଣ ଘୋଷଣା କରିଥିଲେ। ଏହି କ୍ରମରେ 5 ବର୍ଷ ମଧ୍ୟରେ 1 କୋଟି ଗରିବଙ୍କୁ ମାଗଣା ଘର ଯୋଗାଇ ଦେବାକୁ ସେ ଘୋଷଣା କରିଥିଲେ। ସେହିପରି ଗ୍ରାମୀଣ ଇଲାକାରେ ଘର ତିଆରି କରିବାକୁ ଏହି ଯୋଜନାର ମୂଳ ଲକ୍ଷ୍ୟ ରହିଛି। ଘର ମିଳିବା ପାଇଁ ଖୁବ୍ ଶୀଘ୍ର ହିତାଧିକାରୀଙ୍କ ଲିଷ୍ଟ ଜାରି କରିବେ କେନ୍ଦ୍ର ସରକାର। ଉଭୟ କେନ୍ଦ୍ର ସରକାର ଓ ରାଜ୍ୟ ସରକାର ନିଜ ପାଣ୍ଠିରୁ ଏହି ସହାୟତା ରାଶି ଦେଉଛନ୍ତି। ତେବେ ଦର୍ଶକ ବନ୍ଧୁ ଆପଣମାନେ ପିଏମ୍ ଆବାସ ଯୋଜନାରେ ଘର ପାଇଛନ୍ତି କି ନାହିଁ, ଆମକୁ କମେଣ୍ଟ ମାଧ୍ୟମରେ ନିଶ୍ଚିତ ଭାବରେ ଜଣାନ୍ତୁ। ତ ଦର୍ଶକ ବନ୍ଧୁ ଚାଲନ୍ତୁ ନଜର ପକାଇବା ପରବର୍ତ୍ତୀ ଖବର ଉପରେ। ଇ ଶ୍ରମ କାର୍ଡଧାରୀଙ୍କ ପାଇଁ ଖୁସି ଖବର, ଖାତାକୁ ଆସିବ ଟଙ୍କା, ଲିଷ୍ଟ ହେଲା ଜାରି। ଇ ଶ୍ରମ କାର୍ଡ ଯୋଜନା ସରକାରଙ୍କ ଦ୍ୱାରା ପରିଚାଳିତ ହେଉଛି। ଏହି ଯୋଜନା ଅଧୀନରେ ଲକ୍ଷ ଲକ୍ଷ ଲୋକ ଉପକୃତ ହେଉଛନ୍ତି। ଯଦି ଆପଣ ଏହି ଯୋଜନାରେ ଆବେଦନ କରିଛନ୍ତି ଏବଂ ଆପଣଙ୍କ ପାଖରେ ଇ ଶ୍ରମ କାର୍ଡ ରହିଛି, ତେବେ ସରକାର ଆପଣଙ୍କୁ ପ୍ରତି ମାସରେ ସହାୟତା ଭତ୍ତା ଦେବେ। ଏହି ଯୋଜନାରେ ସରକାର ଆବେଦନକାରୀଙ୍କୁ ପ୍ରତ୍ୟେକ ମାସରେ 1,000 ଟଙ୍କା ପ୍ରଦାନ କରନ୍ତି। ତା ସହିତ ଆବେଦନକାରୀଙ୍କୁ 2 ଲକ୍ଷ ଟଙ୍କା ଦୁର୍ଘଟଣା ବୀମା ମଧ୍ୟ ପ୍ରଦାନ କରାଯାଉଛି, ଯାହାର ଲାଭ ଶ୍ରମିକମାନେ ସିଧାସଳଖ ଉଠାଇ ପାରିବେ। ଜାଣି ରଖନ୍ତୁ, ଯେଉଁ ବ୍ୟକ୍ତିଙ୍କର ଇ ଶ୍ରମ କାର୍ଡ ରହିଛି ସେମାନଙ୍କୁ ଖୁବ୍ ଶୀଘ୍ର ଏହି ମାସରେ ଟଙ୍କା ମିଳିବା ପାଇଁ ଯାଉଛି। ତେବେ ଦର୍ଶକ ବନ୍ଧୁ, କଣ ଆପଣଙ୍କ ପାଖରେ ଇ ଶ୍ରମ କାର୍ଡ ଅଛି କି? ଯଦି ଅଛି ତେବେ ଆମକୁ କମେଣ୍ଟ ମାଧ୍ୟମରେ ନିଶ୍ଚିତ ଭାବରେ ୟେସ୍ ଲେଖିକି ଜଣାନ୍ତୁ। ତ ଦର୍ଶକ ବନ୍ଧୁ ଚାଲନ୍ତୁ ନଜର ପକାଇବା ପରବର୍ତ୍ତୀ ଖବର ଉପରେ। ଡିଜିଟାଲ ଭିତ୍ତିଭୂମିରେ ସରକାରୀ ସ୍କୁଲ ପଛୁଆ 31,865 ସ୍କୁଲରେ ଏଯାଏଁ ହୋଇନି ସ୍ମାର୍ଟ କ୍ଲାସରୁମ୍। ବର୍ତ୍ତମାନ ସାରା ଦେଶ କୃତ୍ରିମ ବୁଦ୍ଧିମତ୍ତା, କ୍ୱାଣ୍ଟମ କମ୍ପ୍ୟୁଟିଂ ଆଦି ପଛରେ ଦୌଡୁଛି। ସରକାର ସ୍କୁଲ ଶିକ୍ଷାରୁ ଡିଜିଟାଲ ଭିତ୍ତିଭୂମିକୁ ଗୁରୁତ୍ୱ ଦେଉଛନ୍ତି। ଏଥିପାଇଁ କୋଟି କୋଟି ଟଙ୍କା ମଧ୍ୟ ଖର୍ଚ୍ଚ କରୁଛନ୍ତି। ହେଲେ ଏବେ ବି ସ୍କୁଲ ଶିକ୍ଷାର ଡିଜିଟାଲ ଭିତ୍ତିଭୂମିରେ ପଛରେ ପଡ଼ିଛି ଓଡ଼ିଶା। 83% ସ୍କୁଲରେ କମ୍ପ୍ୟୁଟର ଅଚଳ ହୋଇପଡ଼ିଛି କିମ୍ବା ଜମାରୁ ନାହିଁ। ଏପରିକି 86% ସ୍କୁଲରେ ଡିଜିଟାଲ ଲାଇବ୍ରେରୀ ନାହିଁ। ସେହିପରି 23.6% ସ୍କୁଲରେ ସ୍ମାର୍ଟ କ୍ଲାସରୁମ୍ ନାହିଁ। ସେହିପରି 96% ସ୍କୁଲରେ ଇଣ୍ଟିଗ୍ରେଟେଡ୍ ଟିଚିଂ ଲର୍ଣ୍ଣିଂ ଡିଭାଇସ୍ ହିଁ ନାହିଁ। ଏହା ପୁଣି ସରକାରୀ ତଥ୍ୟ ହିଁ ପ୍ରକାଶ କରୁଛି। ତ ଦର୍ଶକ ବନ୍ଧୁ ଚାଲନ୍ତୁ ନଜର ପକାଇବା ପରବର୍ତ୍ତୀ ଖବର ଉପରେ। ସୁପ୍ରିମକୋର୍ଟଙ୍କ ବଡ଼ ରାୟ, ଗାଡ଼ି ନମ୍ବର ପ୍ଲେଟ୍ ଲୁଚାଇବା ଅପରାଧିକ ମାମଲା ନୁହେଁ, ଏହା ମୋଟରଯାନ ଆଇନର ଉଲ୍ଲଂଘନ। କୌଣସି ବ୍ୟକ୍ତି ଚାଲାଣରୁ ବର୍ତ୍ତିବା ପାଇଁ ନମ୍ବର ପ୍ଲେଟ୍ ଲୁଚାଉଥିବା ଭାବିବା ପୁଲିସ କେବଳ ଅନୁମାନ ମାତ୍ର ବୋଲି ସୁପ୍ରିମକୋର୍ଟ କହିଛନ୍ତି। ଗତ ଜୁଲାଇ 28ରେ ଏକ ମାମଲାର ଶୁଣାଣି ବେଳେ ଜଷ୍ଟିସ ସଞ୍ଜୟ କରୋଲ ଏବଂ ଜଷ୍ଟିସ ଅଗଷ୍ଟିନ ଜର୍ଜ ମସିହାଙ୍କ ଖଣ୍ଡପୀଠ ଏହି ନିଷ୍ପତ୍ତି ଶୁଣାଇଛନ୍ତି। ଖଣ୍ଡପୀଠ କହିଛନ୍ତି, ନମ୍ବର ପ୍ଲେଟ୍ ଲୁଚାଇବା ମୋଟରଯାନ ଆଇନ ଅନୁସାରେ ଜୋରିମାନା ଲଗାଇବାର ଆଧାର ହୋଇପାରେ, କିନ୍ତୁ ଏହାକୁ ଆଇପିସି ଧାରା 420 ଅନୁସାରେ ଠକେଇ କିମ୍ବା ଅପରାଧ ବିବେଚନା କରାଯାଇପାରିବ ନାହିଁ। ତ ଦର୍ଶକ ବନ୍ଧୁ ଚାଲନ୍ତୁ ନଜର ପକାଇବା ପରବର୍ତ୍ତୀ ଖବର ଉପରେ। 16 ଅଗଷ୍ଟ ସୁଦ୍ଧା ସାରିଦିଅନ୍ତୁ ଏହି କାମ, ନଚେତ ମିଳି ନପାରେ ଗ୍ୟାସ୍ ସିଲିଣ୍ଡର। ଏଲପିଜି ଗ୍ରାହକମାନେ ଅଗଷ୍ଟ 15 ପୂର୍ବରୁ ସେମାନଙ୍କର ଇକେୱାଇସି କରିବା ବାଧ୍ୟତାମୂଳକ ରହିଛି। ସମୟ ମଧ୍ୟରେ ଇକେୱାଇସି ପୂରଣ ନ କଲେ ଅଧିକ ମୂଲ୍ୟରେ ସିଲିଣ୍ଡର କିଣିବାକୁ ପଡ଼ିପାରେ, ଯାହା ଫଳରେ ଗ୍ରାହକଙ୍କ ଉପରେ ଆର୍ଥିକ ବୋଝ ପଡ଼ିପାରେ। ଧାର୍ଯ୍ୟ ତାରିଖ ଶେଷ ହେବା ପରେ ଏଲପିଜି ସିଲିଣ୍ଡର ପାଇବାରେ ଅସୁବିଧା ହୋଇପାରେ ଏବଂ ପ୍ରଧାନମନ୍ତ୍ରୀ ଉଜ୍ଜ୍ୱଳା ଯୋଜନାର ହିତାଧିକାରୀମାନେ ସରକାରୀ ସବସିଡି ପାଇବାରେ ବାଧାପ୍ରାପ୍ତ ହୋଇପାରନ୍ତି। ଅଗଷ୍ଟ ମାସର ଆରମ୍ଭ ଏଲପିଜି ଗ୍ରାହକଙ୍କ ପାଇଁ ବଡ଼ ଆଶ୍ୱସ୍ତି ଆଣିଥିଲା। ତେଲ ବିପଣନ କମ୍ପାନୀଗୁଡ଼ିକ ଅଗଷ୍ଟ 1, 2026 ଠାରୁ 19 କିଲୋଗ୍ରାମ ବାଣିଜ୍ୟିକ
एलपीजी सिलिंडर मूल्य को यथेष्ट ह्रास करी आश्वस्ति प्रदान करथिले। तो दर्शक बंधु चलंतु नजर पकेबा परवर्ती खबर उपरे। यूपीआई यूजर्स को पई बड़ खबर, डिजिटल पेमेंट कले देबाकू पड़ी पारे चार्ज। जदि आपण यूपीआई व्यवहार करूछंती तेबे एहा सहित जड़ित नियम रे सरकार शीघ्र परिवर्तन करबाकू प्रस्तुत हेउछंती। वर्तमान यूपीआई पूर्व परि मागणा रहिछि। दोकानी माने यूपीआई पेमेंट बदल रे मध्ये कोनोसी एमडीआर नेउ नाहंती। जदि आपण प्रतिदिन यूपीआई व्यवहार करंती तेबे आपण पई खूब शीघ्र बड़ परिवर्तन हेबाकू जाउछि। किंतु वर्तमान एहा आपण कोनोसी अतिरिक्त देय बिना आपणकर मोबाइल नंबर किबा यूपीआई आईडी व्यवहार करी क्यूआर कोड स्कैन करी सहजरे पेमेंट करि परिबे। तो दर्शक बंधु चलंतु नजर पकेबा परवर्ती खबर उपरे। नेचुरल लेखा देखि किणुछंती कि पैकेट रो तथ्य पढिबाकू एफएसएसआई रो परामर्श। वर्तमान बाजार रे मिलुथिबा अधिकांश पैकेज रे खाद्य सामग्री रे नेचुरल, हेल्दी, ऑर्गेनिक, जीरो मैदा एवं हार्ट हेल्दी भली आकर्षणीय शब्द लेखा जाउछि। एभली दाबी देखि अधिकांश ग्राहक प्रोडक्ट को स्वास्थ्यकर बोली विश्वास करी किनि नेउछंती। किंतु विशेषज्ञଙ୍କ मତରେ पैकेट रे थिबा प्रत्येक दाबी सबुबेले सत्य न होई पारे। एहाकू नै फूड सेफ्टी एंड स्टैंडर्ड अथॉरिटी ऑफ इंडिया अनेक बड़ खाद्य कंपनी को नोटिस जारी करी सेमानक विज्ञापन और दाबी संपर्क रे स्पष्टीकरण मागिछि। तो दर्शक बंधु चलंतु नजर पकेबा परवर्ती खबर उपरे। गुजरात रे चांदीपुरा भाइरस आतंक, 22 शिशुଙ୍କ मृत्यु। गुजरात रे चांदीपुरा भाइरस आतंक खेलाइछि। वर्तमान सुधा एही भाइरस संक्रमण रे 22 जन शिशुଙ୍କର मृत्यु घटिथिया बेले राज्य रे मोट 35 टी पॉजिटिव मामला सामना को आसिछि। स्वास्थ्य विभाग पक्षरु विभिन्न जिल्ला रे सर्वेक्षण एवं चिकित्सा प्रक्रिया जोरदार करा जाइछि। तो दर्शक बंधु चलंतु नजर पकेबा परवर्ती खबर उपरे। 5 दिन प्रबल वर्षा, 13 जिला को येलो अलर्ट जारी। आज ठारू 8 तारिख जाए पूरा राज्य को बिजुली घड़घड़ी सह वर्षा पई येलो वार्निंग जारी करिछि पाणीपाग विभाग। आज 10 जिल्ला रे प्रबल वर्षा सहित 30 रु 40 किलोमीटर बेगरे पवन बहिबार संभावना रहिछि। राज्य रे काली मध्य प्रबल वर्षा पई ऑरेंज वार्निंग जारी होइछि। 6 तारिख रे अति प्रबल वर्षा पई केन्दुझर एवं मयूरभंज को ऑरेंज वार्निंग जारी करिछि पाणीपाग विभाग। 8 तारिख जाए पूरा राज्य रे वर्षा संभावना रहिछि। एहा परठारु कमिबो वर्षार विस्तृति। 9 एवं 10 तारिख रे राज्य रे किछि किछि स्थान रे वर्षा होई पारे। तो दर्शक बंधु चलंतु नजर पकेबा परवर्ती खबर उपरे। दिल्ली महिला को पई बड़ खबर, लक्ष्मी योजना रे मिलिबो मासको 2500 टका। दिल्ली रो महिला को प्रति मास रे मिलिबो 2500 टंकार आर्थिक सहायता। दिल्ली लक्ष्मी योजना अधीन रे योग्य महिला माने पाइबे एही सुविधा। एनै आवेदन प्रक्रिया आरंभ होईछि। योजना रो लाभ पाइबा पई महिला को ऑनलाइन माध्यम रे आवेदन करिबाकू पड़िबो। एथि पई आवेदन पोर्टल आरंभ करा जाईछि। रजिस्ट्रेशन परे आवश्यक तथ्य ओ दस्तावेज देई आवेदन प्रक्रिया पूर्ण करि परिबे। तो दर्शक बंधु चलंतु नजर पकेबा परवर्ती खबर उपरे। हीराकुद जल भंडार रु 13 गेट देई बन्या जल निष्कासन जारी। वर्तमान हीराकुद डैम रु बन्या जल निष्कासन प्रक्रिया जारी रहिछि। वर्तमान सुधा अतिरिक्त जल निष्कासन पई जल भंडार 13 गेट खोला रहिछि। डैम कर्तृपक्षक सूचना अनुसार बाम पार्श्व 9 गेट एवं डाहाण पार्श्व 4 गेट खोला जाई जल निष्कासन करा जाउछि। मिलिथिबा रिपोर्ट अनुसार वर्तमान हीराकुद जल भंडार जलस्तर 618 फुट रहिछि। जल भंडार मध्यकु प्रति सेकेंड रे 90,771 क्यूसेक जल प्रवेश करुथिया बेले 2,38,508 क्यूसेक जल निष्कासित हेउछि। डैम कर्तृपक्ष परिस्थिति उपर तीक्ष्ण नजर रखिछंती। तो दर्शक बंधु चलंतु नजर पकेबा परवर्ती खबर उपरे। तो दर्शक बंधु प्रत्येक दिन हेपरि गुरुत्वपूर्ण खबर गुडी को देखिया पई आम चैनल को सब्सक्राइब कर दियंतु। काहेकि ना प्रत्येक दिन हेपरि बछा बछा खबर गुडी आमे आपण मानन पई नै कर आसुछु, जहार अपडेट आपण माने आम चैनल माध्यम रे पाई परिबे। तेनु चैनल को सब्सक्राइब करी बेल आइकन को प्रेस करिया पई जमारु भूलंतु नाही। वीडियोटी को शेष पर्यंत देखिथिबारु आपनको बहुत बहुत धन्यवाद। जय जगन्नाथ।